हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग ओडिशा। फ्रेंड्स, आज आम हिस्ट्री रो केतेक मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करबा जहाँकि आपण मानक पई 2025 रो एग्जाम पई इम्पोर्टेंट अटे। तो चलतु फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कोन अटे देखंतु, बुलंद दरवाजा इज सिचुएटेड इन। तो कोन पचारि छी ना बुलंद दरवाजा केउठारे देखा जाए ताहा पचारि छी। कोन हेबो ना फतेहपुर सिकरी। क्यों देखा जाए फतेहपुर सिकरी। तापर देख कौन अच्छी निसरत गार्डन वाज बिल्ड बाय। तो किए निसरत गार्डन को बनई थिले कहल ना आमर जहांगीर। किए बनई थिले जहांगीर। तापर देख कौन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट मोनुमेंट। तो क्योंटी होची गोटे पुराना मोनुमेंट कहल ना अजंत। कौन हेबो अजंत होची पुराना मोनुमेंट। तापर देख व्हिच टेम्पल गोट द नेम ऑफ ब्लैक पगोड़ा। तो क्यों टेम्पल को ब्लैक पगोड़ा कहा जाए कहल सन टेम्पल। आमर सूर्य टेम्पल को ब्लैक पगोड़ा कहा जाए। तापर देख कौन अच्छी हु बिल्ड चारमीनार। चारमीनार आमर किए करथिले किए बनईथिले कहल ना कुली कुतुब शाह। किए बनईथिले कुली कुतुब शाह। तापर देख द एंशिएंट नेम ऑफ द सिटी ऑफ पाटना वाज। तो पाटनार पुराना नाम कौन थिला ताहा पचारि कहल पाटनार पुराना नाम कौन पाटलिपुत्र। कौन हेबो पाटलिपुत्र। तापर देख कौन पचारि कामपुर इज द ओल्ड नेम ऑफ। तो कामपुर कहार पुराना नाम पचारि कहल आसाम। आसाम रो पुराना नाम होची कामपुर। कौन हेबो आसाम रो पुराना नाम होची कामपुर। तापर देख कौन पचारि द फास्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट इन द ईयर। पचारि प्रथम पानीपत युद्ध केबे होइतिला कहल ना 1576 होइतिला। केबे होइतिला 1576 रे। तापर देख द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। तो कहाँ समय द्वितीय पानीपत युद्ध होइतिला कहल अकबर। कहाँ समय अकबर। तापर देख कौन अच्छी हु लूटेड द टेम्पल ऑफ सोमनाथ। तो किए सोमनाथ टेम्पल को लूट करथिले किए लूटी थिले कहल मोहम्मद ऑफ गजनी। किए मोहम्मद ऑफ गजनी। तापर देख कौन अच्छी व्हेन वाज मैसूर एनेक्टेड टू ब्रिटिश एम्पायर बाय द बेंटिक इन 1834। कौन हेबो कहल 1831। कौन हेबो या 1831। तापर देख कौन अच्छी हाउ मेनी टाइप ऑफ मराठास वर देयर। तो केते प्रकार मराठा सेठारे थिले ताहा पचारि कहल 5 माने 5 प्रकार मराठा सेठारे थिले। तापर देख हु फाउंडेड आर्य समाज। आर्य समाज आमर किए स्थापन करथिले दयानंद सरस्वती। किए करथिले स्वामी दयानंद सरस्वती। तापर देख हु फाउंडेड थियोसॉफिकल सोसाइटी। आमर थियोसॉफिकल सोसाइटी किए करथिले फाउंडेड कॉलोनेल एकांत एंड मैडम ब्लाभास्टस्की। ए दुई जन मिसी करथिले थियोसॉफिकल सोसाइटी रो फाउंडर। तापर देख कौन अच्छी अकाली मूवमेंट रिफर्स टू व्हिच कम्युनिटी। तो क्यों कम्युनिटी रो अकाली मूवमेंट्स करथिले क्यों माने सिख माने जैन माने हिंदू माने क्रिश्चियन माने सिख माने क्यों माने सिख माने। तापर देख बुद्ध पिचड हिज फास्ट सरमन एट। बुद्ध क्यों प्रथम बाणी प्रचार करथिले
ସାରନାଥ କେଉଁଠାରେ ସାରନାଥ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ଦ ଭିଲେଜ କମ୍ୟୁନିଟି ଗଟ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରେନ୍ ଅଫ୍। ତ କେଉଁ ସମୟରେ ଭିଲେଜ ପାୱାରଟା ଅଧିକ ଥିଲା ତାହା ପଚାରିଛି ଚୋଲାସ। କିଏ ହେବ ନା ଚୋଲାସ। ତାପରେ ଦେଖ ହୁଇଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁଲର କଙ୍କରେଡ୍ ଜାଭା ଆଣ୍ଡ ସମ୍ରାଟ କ'ଣ ହେବ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଦ ସାକା ଏରା ବିଗେନ୍ ଇନ୍ ଦ ଇୟର। କେବେଠାରୁ ସାକା ଏରା ଅଛି ନା 78 AD। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ମେଗାସ୍ଥେନିସ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଆମ୍ବାସେଡ଼ର ଅଫ୍। କେଉଁଠାରୁ ସେ ଆମ୍ବାସେଡ଼ର ହୋଇବ ନା ଆମର ସିଲେକସ୍। କେଉଁଠି ରହିବେ ସିଲେକସ୍। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ଓରିଜିନାଲି ରାଇଟେନ୍। ତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା କେଉଁ ଭାଷାରେ ଓରିଜିନାଲି ଲେଖାଯାଇଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ। କେଉଁ ଭାଷାରେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ମହାବଲୀପୁରମ୍ ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ୍ ବାଏ। କାହା ଦ୍ୱାରା ମହାବଲୀପୁରମ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହୋଇଥିଲା କହିଲ ପଲ୍ଲବସ୍। କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଲ୍ଲବସ୍। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ପଚାରିଛି ପଦ୍ମାବତ ୱାଜ୍ ରାଇଟେନ୍ ବାଇ। କିଏ ପଦ୍ମାବତ ଲେଖିଥିଲେ କହିଲ ମଲ୍ଲିକ ମହମ୍ମଦ ଜୟଲି। କିଏ ମଲ୍ଲିକ ମହମ୍ମଦ ଜୟଲି। ତାପରେ ଦେଖ ରାମାୟଣ ରିଫର୍ସ ଟୁ। ଆମ ରାମାୟଣ କେଉଁ ଯୁଗରେ ହୋଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ। କେବେ ହେଇଥିଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ। ତାପରେ ଦେଖ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ୱାଜ୍ ରାଇଟେନ୍ ବାଇ। ଆମର କିଏ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ କହିଲ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା। କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଆମର ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫ୍ଲୋଇଂ ରୋଟ୍ ଏ ଟ୍ରେଟିସ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଇନ୍ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ କିଏ ଏହାକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଚରଖା। କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଚରଖା। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ପତଞ୍ଜଲି ଏ ଫେମସ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ପ୍ରାଇମେରିଲି କ'ଣ ହେବ ଏହା ଏ ଗ୍ରାମାରିଆନ୍। କ'ଣ ହେବ ଏ ଗ୍ରାମାରିଆନ୍। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ଉପନିଷଦ ୱେର୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ ପର୍ସିଆନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରେନ୍ ଅଫ୍। ତ କ'ଣ ହେବ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଶେର ଜାହାଁ। କ'ଣ ହେବ ଶେର ଜାହାଁ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଆସିଲା ଦ ଫେମସ୍ ଏପିକ୍ ମହାଭାରତ ୱାଜ୍ ରାଇଟେନ୍ ବାଏ। ମହାଭାରତକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ କହିଲ ଭବଭୂତି। ଫେମସ୍ ଏପିକ୍ ମହାଭାରତକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ତାହା ପଚାରିଛି ଭବଭୂତି। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ୱାଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ କେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଷ୍ଟ୍ରୋନମର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞ ଅଷ୍ଟ୍ରୋନମର। ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଅଥର ଅଫ୍ ଦ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ପୁସ୍ତକ ଆମର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ପାଣିନି। କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ପାଣିନି। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ହର୍ଷ ରୋଟ୍। କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ହର୍ଷ ନା ରତ୍ନାବଳୀ। କିଏ ଆମର ଜିରୋର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ କହିଲ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଆମର ଜିରୋର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫ୍ଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ଅଥର ଅଫ୍ ଦ ବୁକ୍ ୟୋଗା ସୂତ୍ର। ତ ୟୋଗା ସୂତ୍ର ଆମର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ପତଞ୍ଜଲି। କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ପତଞ୍ଜଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ଥିଲା କେତେକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିପାରେ।